लंबे समय से बंद आंगनवाड़ी केंद्र, पढ़ाई से वंचित हो रहे बच्चे, शिक्षिका के खिलाफ ग्रामीणों की शिकायत। धलाई जिले के लोंगथाराई बेली उपमंडल के गैना नीलकंठ पाड़ा आंगनवाड़ी केंद्र पिछले कई महीनों से बंद पड़ा होने का आरोप सामने आया है। इसके कारण क्षेत्र के छोटे बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा और आंगनवाड़ी से मिलने वाली अन्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। इसको लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि केंद्र में बच्चे, शिक्षिका और हेल्पर मौजूद होने के बावजूद नियमित रूप से आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन नहीं किया जा रहा है। लोगों ने दावा किया कि केंद्र की जिम्मेदारी संभालने वाली शिक्षिका मल्लिका चकमा लंबे समय से नियमित रूप से केंद्र नहीं चला रही हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मामले को लेकर कई बार संबंधित विभाग को जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि केंद्र खोलने की मांग को लेकर पहले भी कई बार विरोध प्रदर्शन किया गया और प्रतीकात्मक रूप से केंद्र में ताला लगाया गया। लोगों की मांग है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए मामले की जल्द जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। शिकायत सही पाई जाने पर नियमित और जिम्मेदार शिक्षिका की नियुक्ति करने की मांग भी की गई है। हालांकि इस मामले में शिक्षिका या संबंधित विभाग की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उनका पक्ष मिलने पर उसे भी प्रकाशित किया जाएगा। डीडी रिपोर्ट, हेडलाइंस टुडे। সীমা নাই বদ্ধ এই এখন তো স্তূপ হয়েছে নানি স্তূপ ওয়ার আগেও বালা আসলো যে সময় এই সময় আয়না খেলবারও আয়না দিদিমণি আয়না কতবার তালা মারা খাইছে কতবার কইতাছে তবু শুনে না এখন হে নতুন একটা মাস্টার পাইলে সারব চলে না খাওয়ার না পাইলে ফুলা বান্তি কিতা আইব নি হে নিজে স্কুল আয় না 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 মাস্টারের নাম কিতা এই দিদিমণির নামটা আমি পাইতাম না হেল্পার আর খেলবারের নামটাও পাইতাম না তারা কি চিনি সত্য নামটা পাইতাম না তারা কি লোকাল নেই না তারা কোন জায়গার বাড়ি কোন জায়গা তার দেখার আসরা গাগাসরা বাড়ি আর এটা কোন জায়গা এটা এটা নীলকান্ত ভাড়া গইনা মা গয়না মাদুরি স্কুলটা কতদিন ধরে বদ্ধ আছে আপনার আনুমানিক স্কুল তো কত বছর থেকে বদ্ধ মাঝে মধ্যে মানে ধরেন না মাঝে মধ্যে এক গেদা দুই গিদা এরকম আইব কত সময় পুরা মাস টাইম না জায়গা এ পাড়া মানে কেমন লোক সংখ্যা আছে বাচ্চা কেমন আছে মনে করো আছে তো বহুত বাচ্চা তো আছে তুই খাওয়ান না পাইলে আইব নি স্কুল দরজা খুলে না খাওয়ান না পাইলে স্কুলের দরজা খুলে না দরজা বদ্ধ খুলে না আইব নি ছাত্র তো তুমি কি কো এই ব্যাপারে প্রশাসনের উপর তোমার কি দাবি থাকবো তুই পড়াশোনার লাগি নানি মাস্টার লাগে এই ছাত্রের পোলাবান্দি উজ্জনের লাই নানি মাস্টার চাই মানছি না হইলে কি দেয় এমনে পাইনি এমনে চাই তোমাদের দাবি কি তা তারে বদলি করিয়া দিতাম এখান থেকে নতুন মাস্টার চাই বালা মাস্টার ছাত্র যেমন উজ্জ্বল হয় ছাত্র উজ্জ্বল না হইলে কিটা মাস্টার চাইব নি এরারে রাখে কিটা করমু পড়াশোনা হয় না খাওয়ান দাওয়ান হয় না তোর পোলা বান্ধি কেমনে আইব খোঁচায় তোমার ঘরের লোকই স্কুলটা ঘরের লোক হয়তো স্কুল কইলেও কিটা শুনে না আর কতজনে খইছে একবার দুইবার থালা মারা খাইছে ভিতরে তবু শুনে না কিটা করতাম তোমার নাম কিতা উপাধি চাকমা।